Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Boten kesupen sekalian kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmat lan anugerah ingkang Allah paringaken dumateng kita. Sekalian kita kapanggihaken malih wonten sunggalipun majelis ingkang mulia Thalabul Ilm. Salawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, lumeberipun dumateng kaum muslimin ingkang dadosaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan wonten pagesangan ngalam donya dumugi wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu, nglajengaken pembahasan asbabu ziyadatil iman wa nuqsanuhu, sebab bertambahnya keimanan lan berkurangnya keimanan. Masuk wonten ing pembahasan at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah, merenungkan, memperhatikan ayat Allah kauniyah. Ayat Allah kauniyah niku ayat Allah kaitanipun kalih alam semesta. Bapak Ibu, ayat Allah ingkang wonten alam semesta niku sangat kuat pengaruhipun dadosaken tiyang keimananipun saged mundhak. Napa melih ayat kauniyah, ayat Allah teng alam semesta niku langkung gampil diwaca tinimbang yen syar'i. Kan yen syar'i kudu iso maca Quran, saged maos kudu mudeng maknane. Yen boten mudeng maknane, membaca disertai dengan mentadaburi niku boten saged. Boten saged memetik. Ning yen ayat kauniyah Bapak Ibu anggere iso nyawang, anggere iso krungu, yen purun merenungkan dengan ketulusan niku bisa mengingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Niki mengke boten kita waos secara keseluruhan, mengke rangkumanipun mawon. Piyambakipun ngendikaaken fa inna ta'amula fiha wan nadra fi makhluqatillahi al-mutanafiati al-ajibati, sesungguhnya merenungkan di dalamnya, merenungkan, memperhatikan, gatekke, melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bermacam ajibah, menakjubkan. Bapak Ibu, kita niku yang memperhatikan ciptaan Allah entenipun namung gumun. Wontenipun yang teng ayat subhanaka rabbana ma halaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Entenipun namung ngoten. Karena ciptaan Allah itu ajibah. Bapak Ibu, min sama'in, contohipun langit. Napa le keistimewaan langit niku? Langit niku sepindah uluwiha wartifaiha, dhuwuripun. Kan langit niku enten 7 lapis. Sak lapis Bapak Ibu niku sejauh nggih perjalanan 500 tahun perjalanan. Niku langit siji. Dadi langit sing ketinggal niku nembe langit pertama. Niku jarakipun 500 tahun perjalanan kalih langit kedua. 7 lapis niku. Dhuwure
Bapak Ibu sudah menjadikan kita takjub. Nomor kali saatiha, jembare langit niku Masya Allah. Teng pundi-pundi kita teng Solo, langit. Teng pundi melih Jakarta, langit. Jembaripun luar biasa. Bahkan bumi kalih langit, gede langit. Gede langit. Lajeng melih dari sisi kekokohanipun, langit niku dhuwur ning kokoh. Kan yen dhuwur mboten kokoh, mengke kabur kanginan mumbul. Kapas niku kabur kanginan mumbul. Yen mboten kapas misalipun napa? Barang sing enteng kabur kanginan ical. Enten ingkang abot yen mboten kathah niku ketika berat niku mengke jeglok. Niku enten internet. Niku yen sing dhuwurane mboten kuat, amblek niku. Itu langit. Jangan hormati dari sisi kekokohannya. Kita pun gumun. Semono gedene, semono ambane, ning mboten dadosaken mboten mumbul, ning mboten geblak. Mboten mumbul, mboten geblak. Lah niki berkaitan dengan menapa niku kehebatan langit niku makaten. Demikian pula wala anda tahtaha, langit niku atap ning mboten enten cagake. Napa enten tiyang damel atap mboten enten cagake? Mboten wonten. Mboten wonten ingkang mampu. Lah masjid kita mboten enten cagake. Lah niku pinggir-pinggir niku. Pinggir-pinggir niku enten penopangipun. Kalau wau teng jagalan, masjid jagalan niku gedene kalian niki langkung ageng melih. Los-losan niku. Tapi ketika dilihat pancangipun, pancang ini 2 kali lipat niki enten. Kalau manusia Bapak Ibu bikin atap mesti enten sing nopang. Tapi langit napa enten? Mboten enten penopangipun. Itu sudah sangat menakjubkan. Wala ala qata fauqaha. Enten mengke mboten enten cagake ning dikaiti teng dhuwur. Wah, iki atap iki kok napa niku gantung niki? Gantung. Bawah mboten enten penopangipun ning dicandelke teng dhuwur. Napa langit dicandelke teng dhuwur? Mboten enten candelanipun. Luar biasa. Demikian pula Bapak Ibu, mamsukatun bi qadratillahi azza wa jalla. Langit niku tertahan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lurus membentang, nggih lurus membentang. Niku luar biasa. Tertahan lurus membentang langit Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan tentang langit, itu akan semakin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang merenungkan langit, dari mengke warnanya niku ahsanul alwan, warna yang paling bagus. Mungkin kadang niku biru, wah apik tenan niku. Sampai enten masjid-masjid niku kadang dhuwure niku dipadakne langit. Jadi dan napa niku awan-awane kadang enten warna biru, warna campur. Karena orang mengakui langit niku indah sekali. Langit itu indah sekali. Bapak Ibu, nembe satu ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup mengantarkan diri kita wedi. Nah, langit kaya ngono gedene sing nyiptake Allah Subhanahu wa taala. Lah ajeng kemanen, mboten wonten niku. Penulis kasih contoh min samain. Nomor kalih bumi. Napa keistimewaan bumi niku? Allah jadikan hamparan. Bumi itu dihamparkan. Lajeng Allah tundukkan kepada hamba. Bumi niku satu tempat yang bisa ditempati. Sedaya kita urip teng bumi. Demikian pula Allah jadikan fiha arzaqahum wa aqwatahum wa ma'ayishahum. Allah jadikan teng bumi niku rizki, makanan, kebutuhan kehidupan kita. Kita urip teng donya Bapak Ibu, butuh napa kemawon niku teng bumi pun disediani. Napa cobi?
butuh mangan pun enten iki. Hampir semua makanan kita niku dari tumbuh-tumbuhan pun wonten. Sampai yang tahu mangun niku kuwabeh godhong iso dipangan, kecuali daun pintu, daun jendela. Sapa sing tegas berakot nggih. Lah menika godhong napa mawon? Anggere teng sawah niku ana godhong bayem kepangan. Enten sing tukulan. Tukulan niku yang yen kula enten jenenge napa nggih, sentrong enten macam-macam. Kabeh enak niku. Bapak Ibu, makanan kita Allah sediakan di bumi. Kebutuhan kita Allah sediakan di bumi. Butuh bangun. Bangun itu butuh besi, butuh pasir, butuh watu. Teng bumi pun enten sedaya niku. Butuh kendaraan. Walaupun kendaraan niku wujudipun wah iki kok endi iki? Wis apik ngeten iki. Semua bahanipun teng bumi Bapak Ibu. Ini Masya Allah, kalau seorang merenungkan bumi, Allah jadikan di bumi ini jalan-jalan sehingga kita niku yang duwe butuh ajeng pindah gampang. Jalan ini pun kata sana, yang teng dhuwur pesawat. Nggih, kula pernah niku ndelok teng dhuwur pesawat pas daerah Surabaya niku ajeng medhuk karena cuaca tidak baik mubeng-mubeng. Masya Allah dalan ini niku. Napa mulai bengi? Dalan ini kan lampu sorot-sorot itu kata sangat. Allah jadikan itu jalan-jalan di muka bumi sampai teng pundi kemawon. Teng gunung. Gunung niku pun enten dalane kok. Gunung Lawu niku sampai numpak trail, Bapak Ibu, enten jalur niku. Dadi ngen kula munggah ngoten mengke enten jalur pendaki dengan menggunakan trail. Ning yen ora kendel ya mboten sah, mengke malah glundung ya. Niku Masya Allah. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng melih Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi niku diadakan pasak-pasak. Pasak-pasak. Misalnya mboten enten gunung, mengke angin bianter langsung menghembus semua. Dengan dipancangkan padanya pasak-pasak. Kokoh niku. Kokoh. Luar biasa. Milatang syariat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan berkaitan dengan bumi. Berkaitan dengan bumi. Bapak Ibu, napa permisalan bumi niku? Permisalanipun tiang atinipun nampi hidayah. Lemah niku Rasul permisalkan kados ini tiang ingkang nampi hidayah. Bumi entuk udan. Enten sing model lemah niku entuk udan langsung udane banyune ilang. Karena tanahipun tandus atos. Tapi enten model teng bumi niku tanah. Begitu ada hujan ditampung banyune. Ning karena tanahipun atos tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ning banyune ditandur teng mriku. Nomor 3 enten model bumi tanahipun Bapak Ibu. Begitu turun hujan tanah diserap bar niku tanduran yang ngrembuyung luar biasa. Allah misalkan hati manusia niku kados dene dalam menerima hidayah seperti bumi. Nah ini pelajaran enten niku tiyang niku ketika datang kepadanya hidayah kados dene lemah sing atos untuk hidayah niku turun ora disimpen bablas. Enten sing model ngoten niku. Tapi enten tiyang Bapak Ibu ingkang pikantuk hidayah, pikantuk ilmu niku disimpen. Ning mboten saged nuwuhaken taneman. Ning tetep saged paring manfaat. Enten model nderek ngaji, Pak. Nggih. Paham napa mboten? Bablas, Mas. Wah, iki model sing lemah pertama nih. Tapi enten tiyang nderek ngaos, Bu. Nggih, paham. Nggih insyaallah. Berarti benjing mengke yang pas pertemuan ibu-ibu PKK niko panjenengan isek ini melih nggih Bu. Ampun, mboten saged. Apa tipe orang ketika mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, kados ini lemah, iso nampung toyo, ning mboten numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ning tetep saged paring manfaat. Mungkin ditakoki, apa pelajaran wingi ngeten? Napa faedah ingkang kemarin seperti ini? Wah, wis mudeng men sesuk nano genting isi. Wah, mboten saged.
Yang terakhir enten tiyang ingkang kados dene lemah, sing gembur subur. Begitu mendapatkan air hujan diserap, setelah diserap menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ngrembuyung. Enten tiyang sing modele ngoten niku, begitu ngaji piyambakipun sae menumbuhkan kebaikan, mendatangkan keberkahan dirinya lan masyarakatipun. Bapak Ibu, ini nomor kalih kalau seseorang mau merenungkan ardin. Kalau mau merenungkan syamsin, matahari, merenungkan matahari, domblong mulai niku. Matahari niku gede. Matahari niku Bapak Ibu panas, panas. Matahari niku tunduk di mata Allah. Esok terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Sujud di bawah ars. Saben dina ngoten niku niku. Napa pernah matahari misalipun, saku mutung iki cuti bersama wae. Mboten. Keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang merenungkan matahari. Perputaranipun dihitung penanggalan tahun, dihitung penanggalan hari. Kan penanggalan yang terkenal itu wonten kalih. Enten miladiyah, enten hijriyah. Kalau miladiyah niku patokanipun perputaran matahari. Yang hijriyah penanggalan Islam perputaran bulan. Luar biasa ayat Allah Subhanahu wa taala dengan matahari. Kalau direnungkan Bapak Ibu, sengenge niku memberikan kehangatan, memberikan kehangatan. Yang sengenge ini orang jedul, wadem niku. Yen teng mriki arang-arang nggih mboten jedul niku. Tapi ning daerah dhuwur, taun mangu munggah wonten padahal jam 09.00 sengenge ini rong ketok. Nggih, wadem mboten limo. Bapak Ibu, luar biasa kehangatan yang diberikan memberikan manfaat. Dereng mulai jemuran. Wingi niku enten ibu-ibu posting jemur niku nggih, dina iki rasa udan. Kula jane nggih ora cocok niku kok bahasane rasa udan. Rumangsane sapa sing ora disahke niku. Lah niku ngomong karo Allah nggih. Niku berarti dereng ngaji tauhid. Yen pun ngaji tauhid, ya Allah, mugi-mugi dinten punika mboten hujan. Ya Allah, mugi-mugi. Ora kok rasa udan lho. Lho kok merintah sing gawe urip nggih. Bapak Ibu, dari sisi kehangatan, Masya Allah. Dari sisi kemanfaatan sanes, napa fungsi matahari? Fungsi matahari niku nggih kesehatan, enten penyakit tertentu kurang dede. Milih enten wong dede niku jadi delek-elek. Pur dede wae. Lah wong dede kecukup kok mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ternyata kesehatan itu ada diperoleh dengan berjemur. Malah enten niku tiyang sing mboten tahu kenging panas. Niku enten sakit-sakit tertentu. Sakit-sakit tertentu. Bapak Ibu, ada kemanfaatan kesehatan. Kemanfaatan sanes. Para alim ulama ngendikaken fungsi panasnya matahari niku untuk dipakai masakipun tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan niku masak dengan panas matahari. Lah coba misalipun tumbuh-tumbuhan niku masak nganggo gas. Gasnya larang banget mangke. Nggih, kalau jenengan apa anu men, lha niku kula kompori gas ndak dino. Nggih, tobat nggih. Tapi alhamdulillah mereka masak dengan pancaran sinar matahari. Sampai tiang kafir Bapak Ibu, saking agungipun anugerah ingkang Allah paringaken berupa matahari, niku akhiripun nyembah matahari. Wah, enggak ada matahari niku wis, kehidupan enggak ada. Akhirnya menyembah matahari. Enten agama Shinto. Sing disembah niku matahari. Nggih, lahirlah kesatria baja hitam. Jadi karena ini anak dewa matahari. Bapak Ibu, kalau Quran setelah seseorang melihat matahari, melihat bulan, keistimewaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Yen kowe wis ngerti, srengenge niku luar biasa. Bulan itu luar biasa. Aja sujud karo srengenge, aja sujud karo bulan. Ning sujud kalih Allah ingkang menciptakan keduanya. Merenungkan matahari, merenungkan bulan, wa qamar. Bulan. Napa bulan niku? Bapak Ibu, indah. Perjalananipun dari hilal niku bulan sabit awal kali muncul
Niku tanggal 1, 2, 3 niku jenenge hilal. Tambah gede mengke purnama. Setelah purnama mengke berkurang hilang. Ditentukan dengannya hitungan penanggalan Islam. Penanggalan Islam itu patokanipun bulan. Bapak Ibu, dari sisi pancaranipun, napa kok bedane pancaran matahari dengan bulan? Kalau bulan itu pancaranipun tidak mengandung panas. Mila yang tanggal 15 mentrong-mentrong niku jenengan metu didhisik ya ora panas nggih. Karena pancaran bulan tidak panas. Ning pancaran matahari niku waja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Matahari niku enten dia niku pancaran yang memunculkan panas. Ning yen nur pancaran yang tidak memunculkan panas. Niki luar biasa niku. Mila yang bulan purnama metu wah seneng ya. Indah sekali. Sampai tiang niku berkaitan dengan keindahan bulan purnama, kadang ngomong menoto niku. Wah, bojoku itu cantik seperti purnama. Lah kok cantik kayak purnama apa bojomu ki raine bunder ngoten niku. Bapak Ibu, tapi gambaran keindahan dereng mulai mengke bulan niku cahayanya pun saking sinten? Saking matahari. Di situ terdapat pelajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggih pancaranipun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat niku untuk pancaranipun kan saking bulan. Berarti ambil petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bintang. Bulan itu luar biasa. Kalau seorang merenungkan bulan sepindah melih ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, panjenengan mboten ciptakaken ini secara sia-sia. Bar bulan apa? Kawakib wan nujum. Bintang niku Bapak Ibu luar biasa niku. Napa fungsi bintang sepindah? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia niku dengan bintang. Indah sekali niku. Bintang niku indah sekali. Cuaca terang, bintangnya ketok niku seperti berlian. Sampai tentang mangun niku enten tempat wisata jenenge napa niku. Dadi enten munggah mriku teng gunung ngoten niku. Mengke camping kemah teng mriku niku bulan niku kaya teng dhuwure niku. Kaya ajeng dicekel niku iso. Itu keindahan langit berkaitan dengan bintang. Lajeng meneh fungsi bintang niku rujuman lisyayatin, pelempar setan. Jadi setan-setan sing aran nyuri berita niku dipanah dengan panah api. Berarti fungsi bintang itu penjagaan langit. Fungsi bintang niku melempar jin-jin setan-setan sing jahat untuk mencuri berita. Lajeng meneh fungsi bintang niku Bapak Ibu petunjuk arah. Yen tiyang bingung, pengen ngerti, oh arah kula niku ngendi? Itu salah satu saranipun dengan melihat bintang. Masya Allah, luar biasa kandungan ingkang Allah Subhanahu wa Ta'ala paringaken dumateng bintang. Itu sudah luar biasa niku. Keindahan kemanfaatanipun luar biasa. Mila Rasul memisalkan sahabatku kaya bintang. Sahabatku niku kaya bintang. Lah napa kok sahabat kaya bintang sepindah hiasan langit? Yen bintang hiasan langit, sahabat niku hiasan umat Islam. Yang pengen kita mengertosi indahnya Islam, mangoco kisah para sahabat. Mangoco kisah para sahabat. Kita akan tahu, wah, Islam niku luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, sepindah nomor kalih bintang niku pelempar setan. Yen pengen membantah satu pemikiran yang menyimpang niku dengan praktekipun sahabat. Niku aturan syariat nggih. Lah sahabat praktekne mboten senes. Nggih. Kenapa? Karena patokan seseorang dalam beragama niku sahabat. Sahabat dimisalkan sebagai bintang. Bintang niku yen enten sing ajeng nyuri berita dipanah. Enten pemikiran-pemikiran yang menyimpang niku carane nerangke dengan pemahaman sahabat. Mila nanti kita aturaken Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken
umatku niku pecah dadi 73 golongan. Nih, umatku pecah dadi 73 golongan. 72 diancam teng neraka, siji ora. Lah siji niki sampean saniki lak rebutan niku. Kuwi mesti golonganku kuwi, mesti kelompokku, mesti gambyoanku. Kan ngoten. Siji niku. Tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten nyebutaken golongan, mboten nyebutaken kelompok. Apa yang Nabi sebutkan? Sifat. Nggih, ngendikanipun Rasul, man kana ala misli ana wa ashabil yauma. Sapa sing kaya aku lan sahabatku pada hari itu. Lan itu menunjukkan keistimewaan para sahabat. Istimewanipun bintang, para sahabat itu dimisalkan sebagai bintang. Terakhir petunjuk arah. Bintang petunjuk arah, sahabat itu petunjuk arah. Yang pengen buatan kesesat Bapak Ibu, Quran, hadis. Dengan pemahaman para sahabat. Yang teng ayat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ila akhir ayat. Generasi awal, muhajirun wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho. Lah niki merenungkan bintang digathuk nih karo keistimewaan sahabat. Plek niku. Tapi kalau seseorang merenungkan bintang dengan keyakinan selain tiga niki, sasat, keliru, salah jalan. Lah napa enten? Enten. Maka para alim ulama ngendikaken Bapak Ibu, sinau ilmu perbintangan sing nikataken iman niku ilmu taisir, perjalanan tata letak. Niku mungkin saged menguatkan iman. Ning yen sing dadosaken sesat ilmu taksir. Ilmu taksir niku sinau perbintangan ben ngerti engko yen metu bintang iki ana kejadian apa teng alam donya. Kan enten istilah teng luar niku ahli nujum. Ahli nujum niku wah niku Mas niku nggih ngerti sadurunge winarah dengan membaca alamat bintang. Niki wong Jawa kula kelingan zaman cilik niku anggere dijak teng pasar. Zaman ini kan teng pasar niku mlaku. Mangkate niku nggih wisuk niku pun mangkat niku, jago kluruk niku mangkat. Lah mengke anggere mangkat kalih mbah misalipun niku ngerti lintang kemukus. Lintang kemukus niku langsung ngomong, wis meneng wae le, diakehi prihatine. Kuwi lintang kemukusi wis ketok. Ngono lho. Jadi keyakinan khurafatnya kalau muncul lintang kaya ngoten niku akan ada kejadian yang tidak baik di muka bumi. Niki salah Bapak Ibu. Siapa yang mempelajari ilmu taksir, sinau bintang untuk meramal, itu yang mengantarkan dia sesat. Dengan sinau bintang telu niku hiasan langit indah sekali. Nggih, sampai wong niku nggo ngibur dirine sendiri, raimu kok jerawatan ngono. Langit iki ora ono bintange ora indah katane. Ya beda adoh ngoten nggih. Itu untuk menghibur diri. Tapi yang jelas fungsi bintang itu tiga tersebut. Wa ta'ala. Langsung meleh. Lailin wa nahar. Merenungkan malam dan siang. Bapak Ibu merenungkan malam dan siang. Malam ditutup dengan siang. Allah Maha Kuasa niku. Kalau seseorang merenungkan malam dan siang, Allah tahu Maha Kuasa. Mengke sore kingslo petang bar niku esuk terbit. Niku menjadikan orang optimis niku. Optimis. Kenapa? Wah, kula niku peteng dedet Mas. Urip kula niku nembe peteng. Mang eling. Sesuk-esuk sengengene jedul. Maknanipun apa? Itu enten filosof. Rekosone kowe Mas, engko ana wayahe sengenge jedul. Yen bengi peteng ngoten, sengenge jedul padang meleh. Bapak Ibu, perputaran malam dan siang. Mengke malam dijadikan tempat istirahat, siang golek nafkah, nopo kok bengi peteng awan padang, banyak hikmah niku. Banyak hikmah luar biasa. Niki merenungkan perputaran malam dan siang. Merenungkan gunung, merenungkan pohon, merenungkan lautan, merenungkan sungai-sungai. Dan selain dari itu Bapak Ibu, min makhluqatillahillati la tu'addu wa la tuhsa. Dari makhluk Allah sing boten kaetung. Dadi yen merenungkan iku masyaallah.
Kula wau pas sore murajaah niku kula buka kitab Imam Al-Qayyim. Jadi Al-Qayyim niku punya kitab keajaiban makhluk. Ini ku dereng sedaya nih. Beliau baru manusia. Niku sudah pembahasan pun luar biasa. Luar biasa. Napa kok kuping niki godhog napa niku lentur ngoten niku. Niku beliau terangkan hikmahipun. Lah kita mawon saged niku misale kuping niku kaku ngoten. Diantale bolong kabeh ngoten. Bolong kabeh. Irung kok marep medhuk. Itu ada hikmah niku. Irung marep munggah tapi kudianan gebras-gebras masuk angin terus banyune lebunge. Itu Masya Allah baru sekilas yang itu kita bisa pahami. Sampai beliau niku bahas air liur. Air liur niku apa kok rasane tawar? Itu niku lak tawar ngoten. Lah ini dunia legi, jenengan ngrasane legi napa iso? Rasane legi apa urung? Idune wis legi. Tapi Masya Allah dengan tawar bisa merasakan bermacam rasa. Jaminan mati kalau seseorang mau merenungkan ciptaan Allah luar biasa. Lamin a'dami dawail iman wa anfa'i asbabi takwiyatihi. Niku ngendikanipun penulis termasuk pendorong keimanan sing paling gede. Termasuk perkawis ingkang paling bermanfaat untuk menguatkan iman. Niku merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah. Lah niki sampai penulis itu kasih contohipun napa? Udara, angin. Angin niku kadang kan tiyang enten sing gembreng. Waduh, gara-gara angin akhiripun napa lemah. Napa niku debu mlebu omah kabeh. Debu mlebu omah kabeh. Ternyata angin itu yang kita renungkan luar biasa niku. Angin itu untuk menabur benih. Jadi mungkin biji-biji teng dhuwur nika, mungkin di angin akhirnya rontok, jadi tukul tanduran itu. Jadi tukul tanduran. Yang tanduran itu bermanfaat. Bermanfaat. Yang daerah Tawangmangu niku enten uwit sorian, enten uwit sengon. Niku uwit sorian uwit sengon niku nggih napa niku bangunan yang daerah adem termasuk sae. Termasuk sae. Bapak Ibu, napa enten tiyang nandur? Dipaneni bar niku disandur mboten niku. Ternyata dengan angin Allah libas, Allah napa niku tiup dengan angin, gogrok, bar niku tukul, lah mungkin kalian papan niku, lagi yang tengah tanduran, bubut, taruh teng pinggir. Masya Allah mungkin kemanfaatan angin untuk nelayan. Nelayan itu memanfaatkan angin. Zaman dia dereng enten mesin, mungkin kalau sore angin ke tengah laut, melu, mungkin esok ke pinggir, mulai niku. Itu luar biasa angin nelayan untuk pembuahan bunga. Kan bunga niku enten jenis-jenis tertentu niku kudu dikawinke. Yen tenggen kula panili. Panili niku yen mboten di napa niku dikawinke mengke panene kurang baik. Termasuk padanya korma. Ning enten tumbuhan-tumbuhan tertentu, tanaman tertentu, jagung. Jagung niku enten angin ngoten mengke napa niku bungane niku nemplek teng mriki nemplek teng mriki. Jadi buah, Masya Allah. Menggiring awan, nembe angin, menggiring awan. Awan ini dikirim kono sing udan, kono sing ora. Niku sing giring angin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengeringkan barang-barang. Enten angin cepet garing niku. Mboten enten angin, mboten cepet garing. Lajeng meleh untuk bermain. Cacile ajeng dolanan itu ternyata dengan angin. Dengan angin, walaupun enten cilik dihapusi cah gede, nguluke layangan mboten mumbul karo angin. Anu le, njaluk odit mbokmu tuku seprit. Engko bar kuwi ngoten metu angine, dihapusi. Tetep mboten iso bermain. Sampai keindahan-keindahan itu salah satunya dengan angin. Pripun angin bertiup sepoi-sepoi. Wah, bahasane iki. Itu keindahan. Niku angin, niku angin. Dan membuktikan kuasa Allah. Bapak Ibu, kalau angin itu sudah Allah utus untuk menghancurkan sesuatu, Masya Allah. Kulorin pernah lewat setenggalipun daerah. Niku enten wit niku sementen niku enten. Wit niku. Niku dibedol niku kuat niku. Dibedol niku kuat. Dahsyatnya kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala kirim dengannya angin. Milih yang muslim, semua ayat Allah Subhanahu wa taala ningkat ke iman. Mendung
Apa teladan ketika mendung? Ketika mendung niku yang Rasul salam mondar mandir wedi. Iki adab apa dudu ngoten. Beliau khawatir. Berarti mendung itu supaya kita takut sama Allah. Ya Allah, petenge kaya ngene, kiamat piye? Itu orang mukmin bisa mengambil faedah. Orang mukmin bisa mengambil faedah. Udan, napa faedah yang orang mukmin dapatkan? Begitu turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Diyakini ya Allah nyuwun keberkahan. Maka udane rampung, mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Enten ibadah niku menguatkan iman. Dia udane terus ora mandek-mandek, khawatir banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kita ampun teng dhuwur kita. Enten ibadah niku. Enten ibadah. Angin, apa ibadahnya ketika angin? Ketika ada angin, Allahumma inni as'aluka khaira hadiri wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarri hadiri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, kula nyuwun nggih perlindungan. Kula nyuwun dumateng panjenengan kebaikan angin ini. Kebaikan apa yang ada di dalamnya, kebaikan apa yang diutus dengannya. Kula berlindung saking kejelekan angin ini. Kejelekan apa yang di dalamnya, kejelekan apa yang diutus dengannya. Niku wong mukmin Bapak Ibu, ayat kauniyah ningkatke iman. Ningkataken keimanan. Masya Allah nggih. Kalau membahas ayat kauniyah wis ora rampung niki. Lah mungkin saawak kemawon wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidaklah kalian memperhatikan. Dan niku saawak niku yang kita renungkan pun Masya Allah niku. Nggih, otak. Wah, wong niku otake pun. Lah otake tiyang niku Masya Allah, bangun gedung dhuwur-dhuwur. Niku jasanipun sinten? Pikiran tiyang. Mila tukang bangunan niku ampun diremehke. Kula teng Tahumangun niku enten tiyang. Mangsamu kuli bangunan ini mbok remehke. Jakarta guys, tingkat semono biyane sing bangun sapa kuwi? Aku karo kanca-kancaku janjange. Nggih, Bapak Ibu, orang dikasih akal luar biasa niku. Dikasih akal niku luar biasa. Bahan-bahan mentah dadi Masya Allah. Ngeten iki. Zaman biyen arep ketemu arep teleponan kali wong niku moro. Sakniki adomen ketinggal niku. Niku otak manusia. Luar biasa niku Bapak Ibu. Nembe otak, dereng mengke mripat, dereng mengke kuping, dereng mengke misalipun ngopo kok dadak enten rambute, gendur moto niku nggen alis enten rambute. Masya Allah, merenungkan ayat kauniyah yang seperti ini luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu, faedah tiang yang merenungkan ayat kauniyah takut berbuat maksiat, wedi berbuat maksiat. Nomor kali menghidupkan hati. Jadi yang pengen hati urip, niku renungkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala kauniyah diantaranya. Niku bisa menghidupkan hati. Milenteng ayat sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami perlihatkan kepada mereka ayat kami di ufuk. Di ufuk ini penjuru sejauh mata kita memandang. Niku ayat Allah. Ayat Allah. Dan di dalam diri mereka supaya jelas bagi mereka Allah itu zat yang maha benar. Allah zat yang maha benar. Bapak Ibu, kalau seorang merenungkan ayat Allah mengantarkan hati ini urip, mengantarkan tahu kebenaran, mengantarkan Allah Subhanahu wa taala maha gagah maha perkasa. Maha gagah maha perkasa namung Allah Subhanahu wa taala. Liyane mboten arep sombong. Niku teng Quran, apa kowe iki iso nembus bumi? Apa kowe iki iso dhuwur padha langit? Mboten iso. Sing arep mbok sombongke apa? Ngoten lho. Nah, niki mengetahui maha gagah maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, makaten dengan saged kita aturaken berkaitan dengan ayat kauniyah ini luar biasa. Lah samangke lanjut, kalau pengen keimanan kita meningkat itu bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh. Makaten Bapak Ibu, saderengipun pun tutup, monggo yen enten ingkang dereng jelas pengen ditangletaken yang saged kita jawab. Wallahu taala.